नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि कल यानी कि शुक्रवार के दोपहर में जो है उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर ब्लॉक के मरुआ गांव में जो है अचानक से दोपहर के बाद आग लग जाती है। किस वजह से आग लगी, कैसे आग लगी, यह जो है उस बस्ती के लोग तथा उस घर के लोग अभी तक नहीं जान पा रहे हैं कि किस तरह से आग लगी। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आग जो है इतनी भयानक थी कि लगभग एक के बाद एक 9 परिवारों का घर जो है इस आग में झुलस गया और पूरी तरह से घर के अंदर मौजूद सामग्री जो है, खाने का सामान हो, पहनने का सामान हो, कपड़ा हो या फिर कोई सामग्री हो, हर चीज जो है जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड के आने के बाद जो है आग को पूरी तरह बुझाया गया, लेकिन ग्रामीणों ने इसमें अहम भूमिका निभाई और आग पे जो है नियंत्रण किया। आपको बताने की कोशिश करेंगे आग की घटना घटने के बाद ही जो है एकाधिक जो है जनप्रतिनिधि प्रशासन के लोग जो है इन परिवार के पास आश्वासन दे रहे आ रहे हैं, हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही देखकर जो है उत्तर दिनाजपुर जिले का एक नामी प्रतिष्ठान आपको बताने की कोशिश करेंगे। इनकलाब फाउंडेशन अपने सभी सदस्यों के साथ ही साथ इनकलाब फाउंडेशन के जो चेयरमैन है डॉक्टर सादिकुल इस्लाम, उनके नेतृत्व में पूरी टीम जो है संस्था की आज इसी मरुआ गांव जो इलाका है, यह जो बस्ती है जहां पर आग लगने की घटना घटी थी, इस बस्ती में आकर उन सभी 9 परिवारों के पास खड़ा हुआ। साथ ही साथ हर तरह का आश्वासन देने के साथ साथ हर तरह की मदद भी दी, कुछ कपड़े, कुछ सामग्री खाने की तथा कुछ आर्थिक मदद करके इन लोगों के पास जो है इनकलाब फाउंडेशन की ओर से जैसा कहना है कि इन लोगों को अगर किसी तरह की कोई जरूरत या मदद की जरूरत पड़ेगी तो अवश्य जो है इनकलाब फाउंडेशन इन पीड़ित 9 परिवारों के पास हमेशा खड़ा रहेगी। क्या कहना है इनकलाब फाउंडेशन के चेयरपर्सन का तथा इसके जो एकाधिक सदस्य हैं, चलिए आप लोगों के सामने हम लोग विस्तारित रूप से रखने की कोशिश करेंगे। আমি বলতে চাচ্ছি যে আজকে যে এই ঘটনাটা কালকে হয়েছে আমরা এসেছিলাম, দেখলাম। তো আমি ইনকলাব ফাউন্ডেশন তরফ থেকে আমরা পুরো নূর ভাই আমরা সবাই নেশার দিনাজপুরে সবাই এসেছি। আমরা যতটুকু সম্ভব হলো আমরা করলাম, আরো আমরা আশ্বাস দিলাম যে আমরা গভর্নমেন্ট তরফ থেকে যা কিছু করতে পারবো করব। তারপর আপনার নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার মাধ্যমে আমি ডক্টর সাদিকুল ইসলাম, চেয়ারম্যান ইনকলাব ফাউন্ডেশন অ্যান্ড টিএমসি লিডার, আমি এলাকার বা বাইরের যতগুলো সমাজসেবী আছেন, সংগঠন আছেন, সোসাইটি, এনজিও, ফাউন্ডেশন, ওদেরকেও আমি রিকোয়েস্ট করব যে এই পরিবারের পাশে দাঁড়াবার জন্য। আর আজকে আমি অন দ্য স্পট দেখতে পাচ্ছি যে আইবা ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন যেটা কেরল থেকে বিলং করে, আজকে ওনারাও এসছেন, ভিজিট করে যাচ্ছেন। ওনারাও যতটা সম্ভব হবে ওনারা এই পরিবারের পাশে দাঁড়াবার জন্য চেষ্টা করবেন। তো আইবা ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের যে সিইও আছে আমার সাথে আছে, আপনি হিন্দিতে একটু প্রশ্ন করতে পারেন। आइवा इंडिया फाउंडेशन ये गांव में विकसित कर दिया। फिर यह माहौल बहुत गरीब लोग हैं, वो ये गरीब लोगों का कुछ मदद करने के लिए आई हुई है। इंशाअल्लाह अभी ये न्यूज़ देखने में आदमी लोग कुछ मदद कर लीजिए। इसमें हमारा साथ इनकलाब फाउंडेशन का चेयरमैन डॉक्टर सादिक अली साथ है। अभी हमारा साथ ये मिलजुल कर इसी काम करता है। এটা তো একটা মর্মান্তিক ঘটনা। তো আমরা শুনলাম, শুনে থাকা গেল না। তারপর আমরা ওই নূরদা, আমাদের এখানে উপপ্রধান এহসানদা, নিসার ভাই, আমাদের গুঞ্জরিয়ার যে মেম্বার আছে মুস্তাক ভাই, সমীম ভাই আর জালাল গব্বরদা, আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা যে এফেক্টেড ফ্যামিলি আছে ওই পরিবারের কাছে গিয়ে দাঁড়াবো, যতটুকু আমাদের থেকে সম্ভব হবে আমরা ওদের পরিবারের সাথে দাঁড়াবো। অনেক কিছু লস হয়েছে, কারণ কয়েকটা পরিবার আছে দেখলাম ওদের কিছু গোল্ড মানে সোনা চাঁদি ছিল, ওগুলো জ্বলে পুরো পুড়ে গিয়েছে। তারপর ক্যাশ টাকা ছিল, গরিব মানুষ কিন্তু 1 টাকা 2 টাকা করে মতলব 10 বছর 8 বছরে ও কিছু জমি কেনার জন্য 1.5 লক্ষ টাকার মতো রেখেছিল, ওটাও আমরা দেখলাম। তার মধ্যে মতলব 5,000-এর মতো টাকা আছে, ওটাও পুড়ে গেছে, কিন্তু পুরো 1.5 লক্ষ টাকা ওর পুরো পুড়ে গেছে। তারপর বাড়ি যতগুলো সামান ছিল সবকিছু জ্বলে গেছে। একটা ভালো খবর আছে যে কোনো জানি নোকসান হয়নি, বাচ্চা ভিতরে ছিল কিন্তু বাচ্চা নিজে বেরিয়ে পালিয়ে গেছিল, কিন্তু জানি কোনো নোকসান হয়নি, কিন্তু মালি নোকসান অনেক হয়েছে। তার জন্য আমরা এখানে এসে ফিজিক্যালি দেখে যাচ্ছি
দেখে গিয়ে আমরা আমাদের যে বিধায়ক আছে বিধায়কের সাথে কথা বলবো, শ্রী আব্দুল করিম চৌধুরীর সাথে, আমাদের মন্ত্রী যে আছেন গুলাম রব্বানী সাহেব, ওনার সাথে কথা বলবো, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট এবং চেয়ারম্যান আছেন আমাদের ইসলামপুরের কানায়ালাল আগরওয়াল, ওনার সাথে কথা বলবো। কথা বলে আমরা যতটুক গভর্নমেন্ট থেকে সহযোগিতা করাতে পারবো আমরা চেষ্টা করব যে এই পরিবার, যতগুলো পরিবার এফেক্টেড হয়েছে, যেটা লস হয়েছে ওটা তো ভরপাই করতে পারবো না আমরা বা সরকার, কিন্তু যতটুক সরকারের তরফ থেকে সম্ভব হবে আমরা চেষ্টা করব যে এই পরিবারের কাছে দাঁড়াবার জন্য। আমরা চেয়ারম্যানের কাছে, গুলাম রব্বানী সাহেবের কাছে, আব্দুল করিম সাহেবের কাছে আমরা জানাবো এই জিনিসটা, যে আমরা নিজে গিয়ে দেখে আসছি আর এতটা লস হয়েছে। এখন তো আমরা যে অন দ্য স্পট আমরা যতটা সম্ভব হলো, নুরদা আছে, আমরা কিছু চাল আছে, মুড়ি আছে, শাড়ি আছে, বাচ্চাদের কাপড় আছে ওদের ফ্যামিলির জন্য, তারপর এখানে মতলব আরও কিছু যদি দরকার পড়ে আমরা সম্ভব যতটা হবে করব। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যতটা পেরেছি নিয়ে এসেছি আমাদের তরফ থেকে। হ্যাঁ, নুরদাও একটু সাপোর্ট করলেন, চালের বড়া কিনে দিলেন, আর আমি কিছু নিয়ে এসেছি, ওরা আমরা হ্যান্ড ওভার করবো। এখানকার যে মেম্বার সাহেব আছেন, উপপ্রধান আছে, ওরা ডিস্ট্রিবিউট করে নেবে। তারপর যে আর্থিক আরও কোনো সহযোগিতার দরকার পড়বে তো আমরা এখানকার বিধায়ক, চেয়ারম্যান আর এবং মন্ত্রীর সাথে কথা বলবো। सबसे पहली बात है कि बहुत ही दुखद घटना था। हाँ, उसके लिए ये वाकया जो हुआ कल हुआ है, कल 12-1 बजे के करीब जो है ये हुआ। जैसे ही मालूम हुआ हम लोग जो है बीडीओ मैडम से कांटेक्ट किए। हाँ, बीडीओ मैडम वहाँ से स्टाफ भेजे और जहाँ तक हो सका कल जो है हम लोग जो है कुछ किए। आज जो है इनकलाब फाउंडेशन से जो है डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब आए और भी 2-4 लोग आने वाले हैं। तो जहाँ तक हो रहा है उनको हेल्प मतलब जो है हम लोग जो है करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। कितना परिवार अफेक्टेड हुआ है? 8 जो है परिवार जो है वो लोग जो है बहुत ये है कि जो है दिन के टाइम में ये हादसा हुआ, जिसके वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी का माली नुकसान हुआ। सब ये लोग जो जितने हैं 8 जो फैमिली हैं वो डेली बेसिस पे जो है डेली कमाने वाला, डेली खाने वाले थे। कुछ इसी मेहनत मुशक्कत करके वो जो है कुछ जो है पैसा इन फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो है वो जमा किए थे। उसमें से कुछ जो है कैश में था, कुछ ज्वेलरी में था, वो सारे के सारे जो है जल के मतलब जो है बर्बाद हो गया। जी, जहाँ तक होगा हम लोग पंचायत, जो हम लोग की जो बॉडी है पंचायत की बॉडी, कल ही हम सबको इन्फॉर्म कर दिए हैं। जहाँ तक होगा हम लोग उसकी जो है ये करेंगे। बीडीओ मैडम को इन्फॉर्म कर चुके हैं। बाकी और भी जो इस्लामपुर ब्लॉक लेवल के जितने जो हमारे जो है पॉलिटिकल जो है लीडरशिप हैं, उन तमाम को जो है हम लोग इन्फॉर्म कर चुके हैं। सबको आहिस्ता आहिस्ता कुछ न कुछ जो है करेंगे, जहाँ तक होगा करेंगे। सभी लोग जो है विश्वास दिया, आश्वासन दिया है, उसी देखते हैं क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है, उपप्रधान है आप? हाँ, उपप्रधान की টাকা মোর গোটা ঘর বাড়ি সবকিছু চলে গেছে। 1.5 লাখ টাকা মোর চলে গেছে। একটা মিলল না, উঠাই নু ও মেলা দোলের 50,000 টাকা वाला চলে গেছে। আর যেতলা মোর সোনা ছিল 1 ভরি করে সোনাখানো চলে গেছে। কয়টা পরিবার আছেন আপনারা? 9টা পরিবার। 9টা পরিবার। কতজন লোক হবেন 9টা পরিবারে? 9টা পরিবারের ক্ষতি হয়েছে, সবকিছু চলে গেছে, সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে। কোনো খাবার টাবার দিয়ে গেছে কোনো কেউ? হ্যাঁ ছিল, দিছে চাউল দিছে, কাপড়া দিছে, প্লাস্টিক দিয়ে, বর্তন দিয়ে। কি নাম আপনার? ইসরাত খাতুন। 1000 मैं एखान घर राखी ना हाई धुका भागा बना हाई धुका राखी ना टाका ला लोक बटानी छे वाला बोल घर लोक नी छे, बेटा नी छे, एक बेटी बिला छे, एक जमीन नी छे मोर। তোমার ঘরে কয়জন छे? 3 जन छे। धीरे बेटी बिला दियो, एक बेटी ओकारी छे। लड़का कोई नी छे? ना नी छे, घर लोक नी छे। এই যে মেয়ের যখন বিয়ে হবে খাট বলো আমি দিয়ে দেব। मेरा नाम नासरा खातून। हम जुमा पर नमाज पढ़ा गए ना बाबू, और तब आगे लगेगा तब 1 लाख टाका राखी जो आलू लोग बढ़ता ना वो टाका 1 लाख चले गया। और धान चौल छिजे सब किसी चले गए, कापड़ टापड़ सब चले गए।
ঘরটা একদম সব খতম হয়ে গেছে। পাতনা অয়েল, চোল দিয়া, প্লাস্টিক দিয়া, और डेग डेंठी दिए थाली बर्तन और कमल दिया सफल नेता हम मेम्बरटा ओहिल प्रधान साहब ओहिल और जाबिद साहब ओहिल लालू को से बड़ा बहुत दिल भरोसा दे गए है हमारा कुछ उपकार को कर्म। डॉक्टर सादिकुल इस्लाम ओहिल हाँ अलावा है सामानটা কি ওয়াই দিয়ে? हाँ वही दिया सामानটা डॉक्टर सादिकुल इस्लाम। যখন নামাজ পড়ে বেরোছি নিউজে দেখলাম এরকম ঘটনা। সাদিকুল্লাহ আমাকে সকালে ফোন করলো, গুঞ্জিরের পুরো টিম মামা টোটাল লোক আমরা পার্টির টিম আছি, আমরা টোটাল আছি এখানে। দেখলাম খুবই এদের অবস্থা খারাপ আছে, টাকা পয়সা সোনা চাঁদি যা ছিল প্রত্যেকটা ফ্যামিলিরই এখন আলু লাগার জন্য মেয়ের বিয়ের দেওয়ার জন্য সবাই কষ্ট করে রাখছিল, সব পুরো শেষ হয়ে গেছে। এর তো স্বামীও নাই, এর কোনো ছেলে নাই, সব শেষ হয়ে গেছে, মেয়ের বিয়ে আছে। তবু যতটা আমাদের দ্বারা হলো আমরা করলাম, আরো করবো, এখানকার মেম্বারকে দিয়ে করবো। এর মেয়ের যখন বিয়ে হবে আমি খাট পলং সব নিজের দিকে দেবো, পার্টি যা দিবে দেবে, আমার তরফ থেকে আমি ওর মেয়েকে দিয়ে দেবো।